Item sak sutai sakan cikon ya getal ba video na. Demenar perang tahu dengan asimana video upload kat nama jenga mo. Main ang apa kam tang biji ang ni kam ba pang bia. Kini keman kamrang bang bia ni keman. Asimana bang video upload kat nak teman jenga. Caji bung bo. Tahu dia ang unboxing kat ni san oyang mo. Unboxing kat ni oyang. Jekon ang online kita ang order kat jam mo. Chon bio ba. Jadi anjingna gari jakal perang nade nangaya. Gari jakal kepanasan oyang ijaba. Kari cakal apa cakal coba di nangaya mo. Unik mana masinas kang ode ya bidiku po yang bomo. Demenar perang ya bidiku tharatiwan angni background rongo cebong bo. Background itu kiancam mo bomo. Jadi original scenery ode oya mana cingodi aku de sal pateng ni cakalaya. Yang dia original scenery nya bibal balku jengai ya bibal ba inga hacam. Bibal lah ode yang di selaya mo original scenery ngai kiancam. Di bang ni ya cingni sarang ode ya cingni sarang ode di bang bia di mana na yan piwal dalman sajok sarang ko ya ko ka.ani jamano ya bijarang ko raknat di mana ka.ani jamano de ya ko de sarang na jakal na kata nambia mo acha ji bo background nam jagen chemo ba na simang video ko chakchiki po na yang bo mo di mana da siagan man kata na simang na video de unboxing ka yang mo ya unboxing kat ni video nya. Jadi mana simang sinas kang ode, yara mai bos tu sum, la simang sinas kang ode, apa singon ni potna yang ai bomo. Demne bigo apa sinas kang, la simang ko chone request kat nas keng mo. La simang ye video ko ni showingon. Na nam kang ode, angko subscribe kai tak chap bo, aro subscribe kai to nang bo. Aro subscribe kai ngon kantin ko step imna, ora kap ko step choli to nang bo. Jadi ko dia anga video upload kan semoyo. Na getal video ko man shuru gen romo. Uni gaman nanam nakang ode angko tak cekai tunang papo. Jadi kemudian asimana awan thayatnya sekian anga ye channel ni bimako anga channel change kaha sulcisik nene donacam andi bangat ode angni bimong chin dona hamo angni bimong chin ye channel ko dona ha Mr Wills Marak ni mana dona ha rutinga ha ya ko anga channel edit ka ni video ko ba asimang nakojeng ode anga ye description link ko ba ona cholinga asimang ri angi mana check anak tamat gen asimang channel ko edit kana changjang ode nasimang ya description ona tenga pa link ko riang emana nasimang nira bos kira bo mar kude nasimang changira nak tamat gen mo Meesho kita nga order ka demuna chung daude ya ko chung unbox kai ganok my boss to cham nasimang video ko po na nang pa nasimang ma shegen mo e tibanang jo mo ina mamang de anchini jaks karangan original ticket ta kai gen mo tiba nang jauh aja, kau plate rangkop aja ha. Akta kata nama. Kewalan nam kalam. Ya mo, ya. Ichi dong jujok. Ichi de empty ong ham mo. Kali de itu lekas anak mai gitu. Ini bimungrang, ada ino price rang dong amo. Paita price nasi mana pun kamau kan ikan mo. Temna pilih ko pun naon ini apa mo masih kan. At Meesho puja nawai ko ba mo. Temna ide shoom jok ide. Iba ko ba ram memang chan tiap kiot nat prahan. Bread ko ba dong jok kade bread tiap ison bread tiap kiot nat tahon mo. Shoom ide. Palis ki jakal napa namgen konde mo kudam napa ikodi site to na senok mo demna ye de taw de mo ya man boss to de no sama yare koriro mukta te honde salong ane gamon oncha mukta te ro mo ya kori ye plastic tapinata screen ko mo screen ko plastic tapi nata. Ini kau din lagi mana? Dari kon lagi kan nani yang ayah kita mah. Yes, itu siapa bakal ada? Ikon lagi akcak type jok. Kori mo. Semua ini nade macam ini menu orang kon isina. Jadi charging. Jadi church kan emo manual le logen jadi manual mo
Ini manualnya. Manual mo. Ini church kan mo. Dimana? Yako ndake mana? Ndake church kanak tanangan. Ndake. Ndake church kani. Ini head kuri 동자 ya maba mobile mabarangni chargerangni headchi church kanak ta managano. Ori order ka.achim yandakba smartwatch bracelet ko order ka.achim. da.ora mai daken mo. Ndake namgijako sa manbajok mo. Ya, yeno mabarang ba namjaha. Aur yerong khet kabarang dongja belangan dongja yeno stabet kabarang dongjaha. Arun baksana ba? Aru yeba chotpak sangaya. Ya, chotpaka. Yeba chotpaka. Ada mana yan angni sekarang ba online shopping kani gisebo. namgijako mandaka pa donginga. Angni online shopping kani rangon deke namgijako mandaka dongjacham. Acha jibung bomo manjok namgijako mandakjok ongaijok mo. Dimna anga yako return kapalna manama manja anga yagi nokmo. Return kapalong manna ode manggen manja ode manja mo. Yan sekarang bo inok angni online shopping kani gisebo namgijako mandaka pate. 남자족 anga Meesho ni anga oral ka.achim dimana namjaha namgijak post ko mandakjok bi.arangko mandaka ndekirang bi.aro mo ya ndeke bi.arang sokpa bijok ini rabarang bi.aha ini rabarang bi.a namja dimana chajibok bo namjaha namgijak mandakani keman maida kogen mo dimana video ko bayan don thongai kanok foto de name Meesho ka.achim danang mo name Meesho ka.achim ada kemudian video ko ba yun don thongai kanok jangan video ang chang nyang skana mo